foye bake Kofi a camarade noté nganaza uzana nempoli Sankara yo zempoli yo wera bengana yo wera linga ko suta oke sa l'émission Sankara ngana bengi ono na gazon Sankara ono ba Kofi bengi gouvernement ba pese titre na ambassadeur de la culture congolaise wana zo sakana gouvernement congolaise le Sankara wana zo sakana gouvernement zo pesa ba titre zo pesa ba to ba mérité et pesa héritier ambassadeur ya tourisme kala mingi héritier que zo passeport diplomatique na ye et pesi dadjuna ya na ye et pesi Kofi Olomide gouvernement ya mokai makamna zo sala wana mama gouvernement congolaise Sankara wana zo sakana gouvernement na biso aussi la Kofi mission Kofi bengi Kofi benga bana gouvernement awasa makamna ni ngazo pesa ni micho so ba passeport de service nga tozo voyager na ambassadeur à tourisme héritier watanabe Kofi za camarade no te Sankara moni yo mutaw tinda nga na ebi atinda yo do tindi yo ke sa mission yo Sankara ozo banga no wera te tango banga wera to banga mapata te wera so ni viena nga tala nga respect mukomote wera so na ko manke même Kofi Olomide Sankara mkolo moko te wera so na manke Kofi Olomide okoma camarade na nga bo mwana camarade na bo mwana ba na photo te camarade na nga bo mwana babudu ba ya Flavia banani ba masala nga ba lutete ba Marceli ba na to ba photo bo mwana banana mayoyo to ba photo na so bo mwana yo camarade bo mwana photo za la rate camarade na nga bo mwana yo sakana ba to mwana ba to imbécile oni Sankara yo bil kito ba beta ki obieta Sankara o finga eriche watanabe so za spite a ko be sa carrière na e o finga fere la muno muneno to finga fere o finga fabrikas akipa ote o bengani sa wera ba musicien nyo so bia balala ba ko finga yele kaki wera linga ki o mingu mapo fingi pu mutu we de la forêt patiki yo Sankara petit mo papa mayo ta mwana de façon na makolongulu na bibembe o sala ba tu comédie na bibembe so muta kufu makolongulu Sankara nani adafa meme pa wera peso fi Sankara oke sakana Kofi Olomide o mona Kofi camarade na oke sala mission que c'est la Kofi mission et pour dire que ngana za pona Kofi ngapa na sa na leki yo Sankara de A à Z na somba de mapangu na Kinshasa ngaki sinjo na somba de mapangu na Kinshasa na lobaka na voyager poto na musana nga nenge yo voyager poto na wera na musalo za se la wera ya bien pété pour na leki yo na marketing Sankara webo sa marketing to ebe lote nga na leki yo nga na numéro 1 na bino na ba porte-parole tout ya Congo numéro 1 so nga na lobby comme so ya scène marketing ba yo kaka yo lobelaka basanya wera yo keba na Kofi Olomide na bi keba Sankara keba bil kito na bete ke bete nga fona beta yo so ba otinda yo na bi keba deso so ba na wera sonte wero asali yo wera pesio vi wera pesio makambo olongo cha wera ba mise nyoso meso me bio ko fingele kaki ko finga ba watele kaki yo komo na wata kabelombo kapo wata pa motema bo papa wata motema malamu wata kabelo Sankarambo Sankara yo ko sakana te mbala suka le so petit comment il faut la bête vraiment pour mambo ici là Kofi a mérité il mérite a son mérité a sali trop na musique à Congo Kofi Olomide son gouvernement PCA ambassadeur de la culture congolaise parce que ça s'appelle Mutu ok koloba Kofi a benga ki Kofi a benga na gouvernement mutu pesa batu et pesi wata ambassadeur à tourisme et pesi ba dajuna ya na bango Kofi a benga nani wana osakala gouvernement biso osakala gouvernement Sankara osa mutu tano mutu no basi baboya ko kaka basi baboya ke kaka 4 femmes aboya 4 femmes netu soza mo ba ndenge ni basi ba atopa ile moi si type moi ça kimi olobi
atopele moi si boy moi ça kimi yo Sankara yo o makeno wera vana na poto ana gaza ki ona pola wera son o respecter wera son te o kimi sa wera mamisa na bia zakana ba so afabika sa balongwa yote batutu balongwa na maison mère yo Sankara ko fingeleki yo ba bengana yo na maison mère yo ba bengana na maison mère ke ba Sankara ke bala ko omoninga la star vient sur la leader américain omoni yo pecho ba Sankara yo papa bicho lo kolekemba o lo pape Cindy azalaka oza Cindy pa cool matope Cindy Leker atikala kozala chanteuse ya cool matope te basala featuring soko ye bakata azaka musicienne na ete azaka chanteuse na ete basala featuring lakisanga video oyo Cindy azaka na orchestre na ye to bakutu via batape mane na kimia yo sanga ko le kofinga ko fe viola batuti ba okanga na pota viola batu asamba pe na poto mboko bako moko mpe mundele zate mundela bi kofia na za kite Sankara yo Sankara pechi yo ngaki sinjora na danser yo go sanga na kofia no mi o vandi bakindi yo ero ko lo bezato ke sale mission o kofia ben gouvernement ba pese titre wana ko sanga na kofia no mi dete ko sanga na gouvernement congolais te wana saka na mboka na biso à part kofi papa mabazate bave madilu bape manakiba bazate bave franco bazate pe asona bave na solo tumba bazate bapesa nani nde basabo kofi sali trop na musique ya Congo bapesa nani kofi mahela tangi na France na Bordeaux na kuna ke Bordeaux fona ke na université na kofi atanga fona ke kuna na mona ngata libanga na 40 photo place artiste atanga kusana kofi ono midete ba pesi kofi titre na parce que ba yebi mutu pezali ozo comprendre yonga na za Sankara ba ngati o ke c'est la kofi mission na za yo c'est la kofi mission kofi camera no o fingi ba tout héritier o ka héritier o zo mbongo lelo wata we ngai so finga wata dazeyo ka wata pasa motema bo papa yango wata limbisa yo o finga ba fabrication fera ba tu niveau fingela fere ti fere no sela ba wera ba nzembo wana ke no yemba soki ba vie jalona ka pona yote ko fingele kaki ko fingele ka fere ko finga fere le kaki ko finga fere le kaki po wera mkomota ko sela fere mission yo kaka yo ti lo ba mission la maison mère ba linga ko te tonga ko ba mission tu ba na maison mère ba tika ko tuma kimeno ngo sala rate so po chaka wera ngo wapi ba ke tasi ba ke nayo ba ke France ba ke nayo ba ke boyena ke ta mo mbalo ba sila kimaka yi tamo na mbalo basi bakima ke na vana mwa site yo tala Sankara tala yo tali basi bakima kao ovandi no pe abenga ki gouvernement po mapesa ki daju soki na yana soki gims yo sanga na kofi olomide Sankara yo sanga na kofi olomide yo ndalaza petit, on m'a dit qu'il donne à bêta que bien dit. On m'a dit, bila bêta, bêta, ça carrément fona bêta yo pour aller que nous n'avons pas 120 kilos, non bêta na niveau mo ça carrément bêta vraiment. Namo yo zera la semaine prochaine on a dit ça. Ok ça peut mission, ok c'est la coffee. T'as no telenga na musique. T'ano telenga ni. Di babe nyo so landa yo. Sankara. Wata na sapato kitoko te yo. Nyao Messi ne arata penalty lobi. Messi ba beta penalty ba bebwe. Oh arata ki penalty. Faut beta ba jona ga 2-0 ba fandi. Donc, petit Sankara d'écoute, respecter ambassadeur de la culture congolaise. Mon pao mon konji Kofi Olomide Double King. Wada Koraman a mérité poste wana place wana. A mérité
ata noko na yo moko te akosa ata honorable Sankara tala fana ba Koffi Olomide batamayele venjoni ko mutamayele tuturo ba yaya mwana mama mutamayele mama rifa mutamayele bana mama minyo so batanga Koffi azo mérité place wana Koffi azo mérité yango Koffi azo mérité yango bossa mboka les gens d'Amboka Afrique les gens d'Africains azuna ba trophée nyonso ba pesi ye azo mérité yango yo Sankara noko na yo na bi tata no te respect ba père noko na ko zata honorable ko zata chef azangu yo ke baka na yo ya petit po yo kuti bazwa na wo ado fazwa makolongulo binaka ba video na mona ngo sute na YouTube video ngo fuza na YouTube nyo ko yemba na babar mona yemba na babar makolongulo yemba na babar alufandi o saka skola sko saka yo saka na gouvernement o saka na Koffi to saka na gouvernement o saka na Koffi Olomide ma gouvernement c'est mama ki toko boy monde te c'est pas li Sankara gouvernement c'est mama danger mama ki toko hein Koffi a mérité ba pesa e hein passeport diplomatique a mérité ngazanango ambassadeur na biso de la critique congolaise yo pona place ba ko nani les gens di nini na Congo asa susta azo mérité petit Sankara ta petit Sankara ingrat wera sokola wera sala ba patalambela fufu ola ti be festa ba be o vandeli wera na télévision batala ka yolo bana wera o bomela wera kese no benga ba mission se kitoko ba zaka ba longa ba le plus kitoko ba longa pona yo ba mundi ba longa pona ko finga mundi bo eleka ki ko finga mo ba tu mundi ko finga mundi ba tu ba kenda pona yo Sankara ba tu ba longa mezo me pona yo ko finga ba teleka ki ko finga el ata lungoso ngo mezo mera ngoso na ki Sankara za kuna ko tama tu mal à l'aise le comment on les gars TV mezo me le kufa tama moloba chance ka wera makasi wera mo bali de la forêt yanaza ok c'est ça wera za ko telema wera ki toko ma mutu ki toko auti ba ese auti ba Guinée wera sasa mamna musique wera beta musique ki toko wera son aza wera bisaba ntsemba to yo kaka bat masepela ka abeta ka tambula bat masepela na wera za aza sika bini pe de la forêt ça peut bien bat respecta wera bat linga wera malgré que c'est la première ba Covid ne ba loba ke bat ba répétera mon coulisse ba bi pe couvre feu na kitasa pe esili ba repéso nginde ba repésa ka mamezo nginde makamizala ka wera za maison mère ça yo maison mère ça là maison mère et comme ça te mona sola bien sola parfum ok les cas on le va maison mère kufa ingrat Sankara ingrat nga vienzora na nga no beta nga na danser ça ko zalo ko finga nga tu mo jena kilo ko finga te po bikena la danser na kaba mapango danser na zaka danser na sa fille de chance na vandi boye kapanga la pele nga mutu kana fille de chance bozaka no ko finga nga te boka no ko finga nga te balala nga te na milia misiki mutalala nga zate na ibi ko respecter njoto nga ofia nga ni Sankara milia misiki yo linga mutu balala na milia misiki misisi mota lalanga mona poto mota lalanga honorable mota lalanga mutu mota lalanga boka no ko finga nga te na mwasi moko na za na ibite na kolo bani ba respecter nga na milia misiki ofinga nga nini ofia ngani Sankara ofia ngani nandumba to ofia ngani nandumba te ofia ngani nga nandumba to ofia ngani ok mo omoni pe Koffi Olomide kwa kamera na yo o banga no pete ngana za ngape na lo bana Koffi Sankara nga tala mutatindi yo omo mutu atindi yo na yebi po mezo me so benga na yo atindi oleka olo bana Koffi kwa o mona kamera na bino ka wera son grand frère na biso mukomota ko ba mema ba Koffi wera son aibi wana grand na bi Sankara keba salika direct on bima na ke pas sergent masana na chika ke zo ba pla po mikolo to kende kana mi ke to kende keba lobi agence ya sir ya rotina biloko na chirike na